Okay, hai, Assalamualaikum semua. Okay, harap anda semua sihat, dijauhkan daripada segala penyakit dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Okay, hari ni saya nak cerita pasal drum pula. Okay, pasal saya banyak dapat komen pasal diorang cakap, saya cerita pasal gitar je, saya cerita pasal bass je, cerita pasal drum pula. Okay, untuk video kali ni kita cerita pasal drum pula. Okay, and then ada juga komen-komen yang tanya apa antara electronic drum, MIDI, plug-in dengan real drum kan. Okay, so ya sebenarnya yang video tentang tu saya dah cerita dah pada video saya yang lepas. So korang boleh klik kat link ni. Korang boleh tengok yang tu dulu. Tapi pasal saya tengok topik tu makin lama makin panas. Okay. So nanti mungkin next video saya akan cerita on lagi detail lah antara plug-in dengan the real drum, real gitar ni apa semua kan. So tunggu next video Okay, so untuk video ni saya akan share tentang macam mana teknik saya rekod real drum. Okay, so maknanya daripada lepas dah kita dah set up drum, so daripada miking, pergi ke mixer ni, and then apa signal flow yang saya apa yang saya proses, and then daripada sini pergi ke saya punya DAW lah. Okey. Selalunya bila dah siap set up apa semua, dekat first thing sekali dekat saya punya DAW ni saya akan buka new track lah. Okey. And then track ni pun depends on berapa banyak mikrofon yang saya pakai. Okey, macam kata standard saya pakai dalam 11 ke 12 mic lah. Okey. Bila saya dah buka track ni, saya first thing fader dekat DAW ni saya akan set dekat 0. So dekat unity gain lah. Okey, and then kick memang saya akan pan center. Okey, snare pun center. Okey, hi-hat saya akan pan dalam pukul 1.5 2 macam tu. Okey. Pasal saya lagi suka dengar drum tu dia main depan saya. So kalau kita tengok mana drum tu, kita tengok depan drum lah. Okay, so kalau kita tengok depan drum, mestilah hi-hat kat belah kanan kan. So hi-hat belah kanan, so bila dia roll tu, first tom mesti daripada kanan pergi ke kiri. So tom pun saya akan pan. So first tom pun roughly dalam pukul 1.5 2 juga antara macam tu. And then second tom dalam pukul 11.30. And then floor tom dalam pukul 9.30 lebih kurang macam tu. Okay, overhead memang pan left dengan right. Okay, overhead pun mic tu pun saya akan make sure yang left tu adalah mic yang kalau saya tengok drum tu, okay, memang dia left lah. So yang right tu memang mic right lah. Okay, and then saya ada satu track untuk ambience. Okay, so kita cerita satu-satu dia punya signal flow dia macam mana Okey, mula sekali kita cerita pasal first kali kick in lah. Okey, so kalau kita tengok daripada saya punya input kick in ni, saya kick in ni mic dia memang saya tahu kat dalam bass drum tu. Okey. So mic tu memang betul-betul point dekat beater tu lah. Okey, pasal saya nak sound beater tu. Okey. So daripada mic tu, masuk kat saya punya channel ni. So saya ada EQ ke tak? Saya ada EQ sikit. Kalau tengok dekat sini, saya ada guna high pass filter. High pass filter saya kalau ikut dalam channel ni yang paling last kali yang saya record, high pass filter dalam 76 Hz. Mana saya buang low frequency tu. Pasal saya tak nak low frequency tu dia clash dengan saya punya kick out. And then saya ada cut sikit dekat low mid dalam 356 Hz, saya potong sikit. And then kita pergi dekat kick out. Kick out pun saya ada high pass filter, saya buang 50 Hz ke bawah tu. And then dekat low mid dalam 200 Hz saya potong sikit. So kita macam tadi saya ada cakap yang kat saya punya DAW tu memang saya biarkan fader dia dekat 0. Pasal fader ni saya dekat DAW ni memang saya takkan usik, memang saya biarkan dia macam tu. And then daripada situ yang saya akan adjust saya punya input punya recording level yang masuk ke DAW.
ataupun gain staging yang masuk ke DAW. Okay. So kalau kita tengok sini, okay, kita try dengar kita punya kick in dulu. Okay. Dan korang tengok dia punya level. Level dia tak tinggi sangat. Dalam minus 22, paling tinggi pun minus 20. Okay. Okay, tu kick in. Memang bunyi dia memang kalau orang cakap buruk, memang buruk lah kan. Okay. Okay, so ni kick out. So nampak level kick out tu dia lagi tinggi daripada kick in. Okay. So dia akan pergi dalam apa? Minus 16. So the max minus 15. Okay. So bila kita combine dua-dua, baru kita dapat beater tu punya sound. Yang kita ada that body tu yang dekat luar, yang kick out tu. Okay. And then okay. Okay, bila kita ada pakai dua mic ni, kita kena jaga kita punya polarity lah. Okay. Kalau kita tengok pada sini, okay, saya dah check saya punya polarity masa recording tu. So memang tak ada cancellation. So memang saya tak tekan button polarity. Selalu saya akan check dekat kick in tu. So kena tekan polarity tu, so kita kena dengar okay, ada phase cancellation pun, ada phase cancellation atau tak. Okay. So itu kick in dengan kick out. Okay. Dapat? Okay, sekarang so next track is snare lah. So saya ada snare top dengan snare bottom. Okay, kalau kita tengok saya punya input ni, okay, saya akan high pass filter ataupun saya roll off dalam 82 Hz. Okay, and then saya tak ada apa PQ, saya biarkan, saya cuma roll off je. Okay, pasal saya nak sound natural snare tu. Okay, so saya buang 80 Hz ke bawah tu untuk snare top, dan snare bottom saya buang dalam 167 lebih kurang macam tu. Pasal kita tahu yang bila bottom mic ni dia duduk kat bawah. So bila dekat bawah, so dia dekat dengan kick. So kita kena, so saya tak nak nanti kick punya pedal tu ataupun kick punya bass bunyi low tu banyak masuk dekat saya punya snare bottom tu. So saya roll off dulu awal-awal. Okay, tu snare top dengan bottom. Okay, macam dekat kick in, kick out tu memang saya ada tahu compressor sikit. Compressor tu saya tak tahu banyak. Saya just nak make sure yang level dia bila dia hit hard baru compressor tu start. So mana kalau dia main normal punya level tu, so compressor tak main, dia tak hit pun dekat compressor punya threshold tu. So bila dia hit hard baru compressor tu start kerja lah. Okay, pasal saya jangan nak make sure yang level dia constant je. Okay, tak terlampau banyak compress. So kick in saya compress sikit, kick out pun saya ada compress sikit. Macam snare pun sama, snare top saja yang saya compress. Snare bottom pun saya tak compress. Okay, snare top pun sama. Just kalau bila dia ada hit hard je baru compressor tu start buat kerja lah. Okay, and then selalunya okay, macam compressor ni bila kita ada macam kick snare ni, dia jenis benda yang fast attack. So kita dekat compressor kita tu, kita tak boleh set kita punya attack tu fast. So kita kena set dia slow. Kalau kita set dia fast, so nanti dah lah kick dengan snare ni benda yang fast attack. And then bila compressor masuk pun cepat. So yang dia permulaan punya attack tu nanti kita akan hilang kalau kita set compressor attack too fast. Okay, and then dia punya release kena cepat lah. So dia release tu dia tak adalah bila dia pegang terlampau lama sangat. Okay, so compressor ni nanti mungkin next topic akan cerita pasal compressor. Banyak sebenarnya, banyak soalan. Okay, tak apa, sabar. Okay, so kita dengar snare dulu. Okay, macam snare, kita dengar snare top dulu. Okay, ni snare top, ni snare bottom. Okay, kita combine.
ni snare top saja. Dia bila kalau snare top saja, kalau tak ada snare bottom ni, snare top ni kalau tak ada snare bottom ni, kita tak dapat that snappy yang bawah, besi bawah yang kat bawah snare tu. Okey. Bila ada snappy tu baru sebenarnya tu yang bunyi snare dia sebenarnya. Okey. Snare wire punya. Okay, kalau korang tengok saya punya level pun dia lebih kurang macam saya punya kick in dan kick out tu. Okay? Snare top yang lagi tinggi daripada saya punya snare bottom. Okay? So bila kita combine kick dengan snare, okay, so tu kick, snare. So next one is hi-hat. Okay, macam hi-hat dekat saya punya EQ, okay, saya akan roll off sampai 355 Hz. So mana saya buang yang bawah 355 Hz tu. Okay, and then saya dekat sikit dekat low mid, dekat 574 Hz tu saya potong sikit, and then dekat high mid dekat 2.75 kHz tu saya potong sikit, pasal saya nak dapatkan hi-hat yang smooth sikit. Okay, so kita dengar hi-hat dia pula. Okay, macam hi-hat kalau korang tengok saya punya level tu memang dia tak tinggi langsung. Okay, memang dia ngam-ngam, memang dia kalau orang cakap rendah lah. Okay, pasal benda ni saya dah daripada dulu lah, masa saya recording masa saya kerja kat Baby Boss tu, bila saya banyak kerja dengan engineer Mak Saleh, engineer pada Taiwan, Jepun lah, and then ada lah local engineer pun ada beritahu saya. Okay, benda yang high frequency kita tak perlu rekod benda tu tinggi. Okay, pasal benda high frequency yang macam hi-hat, shaker ni semua kan, pasal dia high frequency ni dia senang cut through. So kita tak perlu rekod dia terlampau tinggi. Okay, kalau kita ambil contoh lah, okay, kalau kita hi-hat tu kalau saya rekod tinggi, so maknanya saya akan boost kat saya punya gain. Betul? Okay, pasal nak dapatkan level yang tinggi tu. So bila saya boost gain dia dekat mixer tu, so automatic mic tu akan pick up lagi banyak. Okay, so dia bukan cakap pick up hi-hat je, so dia akan pick up dekat snare, dia akan pick up dekat cymbal apa semua kan. So macam hi-hat ni tu pasal saya setkan saya punya down ni semua fader dekat zero. So saya akan balance saya punya input ni ikut daripada apa yang saya dengar bila fader dekat down ni kosong. Okay, memang sebenarnya nak dapatkan cara macam ni memang dia akan memakan masa, pasal kita dah terbiasa, hi-hat ni tinggi sangat lah, kena rendahkan. Kita rendahkan dekat down fader ni pasal kita rekod tinggi. Okay, so korang boleh try cuba teknik ni. Okay, macam hi-hat kalau korang tengok, kita tengok balik saya punya level minus 38, minus 35, minus 35. Okay, the max pun minus 34. Kalau tak silap saya, the max dia pergi pun kat minus 30 lah. Okay, so kita dengar dengan yang lain-lain ni. Kick, snare, hi-hat. Okay,
Okey, dekat DAW saya ni pun, okey, dekat kalau tengok kat saya punya insert tu, memang saya tak ada taruh apa-apa. Tak ada EQ, tak ada compress, apa semua kan. Saya cuma ada reverb punya send je. Okey, saya send reverb dekat snare top bottom dengan saya punya tom je. Okey. Itu je saya. So makna dekat saya punya DAW punya insert EQ tak ada, because saya nak make sure yang saya punya input masuk ke DAW tu betul. Mana saya nak cuba, bukan cubalah, memang saya nak dapatkan sound drum tu yang masuk ke recording tu memang dah sedap. Okay. So tapi tak boleh terlampau banyak EQ lah. Okay. Okay, next one is tom 1. Okay, kalau ikut pada sini, tom 1 ni saya punya EQ, saya roll off dekat 114. And then saya ada cut dekat saya punya low mid dalam 474 Hz. Saya potong sikit. Okay. So kita cuba dengar kita punya, saya punya tom. Okay, kita dengar first tom. Okay, kita dengar overall lah. Kita dengar first tom 1, tom 2, floor tom. Okay, saya explain dulu apa EQ dia. Okay, tom 2 saya roll off dekat 60 Hz, and then saya cut low mid dekat 355 Hz. Okay, and then dekat saya punya floor tom pun roll off dekat 68, and then low mid saya potong dalam 522. Pasal okay, benda ni macam EQ dekat low mid ni, korang tak boleh gunakan dia as a reference untuk korang. Nanti bila korang record, korang guna frekuensi sama, nanti korang cakap Abang Rahmat punya teknik tu salah lah, saya guna frekuensi yang sama tapi tak dapat. Pasal benda ni dia depends on drum skin, drum punya kayu, and then depends on player. Okay, benda ni dia takkan fix ni. And then depend on mic, apa yang kita pakai, position mic tu. Okay, so ni just a guide. Untuk guide boleh, maybe untuk bila korang record mungkin ada frekuensi lain yang korang nak kena adjust, tapi roughly. Okay, so kita dengar tom 1, tom 2 and floor tom. Okay, again. Okay, kalau kita tengok level dia pula, saya tak rekod tinggi. Okay, so saya akan balance input tu ikut pada yang cerita tadi lah. So down fader kosong, so saya akan adjust daripada saya punya input punya gain. Okay, so tu toms. Okay, and then kita pergi pada yang tadi tu, kita check. Okay, next one is overhead. Okay. Okay, kalau tengok pada saya punya overhead, okay, saya cuma roll off dalam 260. Saya buang bawah tu, and then saya dekat high mid tu saya cut sikit dekat 2.5 kHz tu. Okay. Okay, overhead punya mic ni. Okay. Saya lagi prefer macam overhead ni, sama ada saya ambil daripada depan drum ataupun daripada belakang drum. And then mic tu saya lebih suka mic tu dia tinggi, dalam 6 kaki, lebih kurang 6 kaki lebih macam tu lah. Okay. Pasal pasal bila kita record overhead mic tu, bila dia rendah, let's say lah drum and then ada cymbal kat sini kan. So mesti kata kalau kita buat overhead tu mic dia rendah, okay, pasal saya ada tengok kadang ada engineer yang taruh mic dalam 2-3 kaki atas sikit pada cymbal lah. Okay. Okay, the problem bila kita taruh overhead kita rendah ni, first thing is, okay, mic kat sini, so cymbal ada kat sini kan. So misal kata bila drummer tu hit je cymbal, so cymbal yang kat sini akan lagi kuat daripada cymbal yang dekat sini. Pasal mic tu rendah,
Okay, dan dia dekat dengan simbol ni. Okay, pasal dulu pun saya dapat masalah yang sama juga. Pasal overhead ni sebenarnya bagi saya lah, overhead ni yang bagi drum sound tu dia lagi dia ada ambience, dia ada roomnya sound tu, okay. And then ada juga yang saya tengok video diorang kalau boleh dekat overhead tu diorang tak nak sound lain ada dalam tu, diorang nak bunyi simbol je. So bila ada tom-tom roll ke snare ke, so diorang tak nak benda tu, okay. Pada saya lagi nak benda tu, okay. Pasal saya nak bila saya buka overhead tu, dia membantu individual sound yang kita rekod tu, okay. Misalnya kata tom-tom tu, so kalau kita ada overhead, yang daripada overhead tu yang akan membantu sound tom tu jadi lagi ada live, ada room punya sound apa semua kan. Okay. So macam yang ini, overhead ni saya rekod dekat belakang. Ini saya memang face dekat belah sini, and then kat sini, and then saya akan adjust okay, height selalunya sama tinggi. Cuma position tu nanti saya akan ubah pasal saya nakkan bila dia main snare, saya nak yang dua-dua mic ni pick up benda level yang sama. So maknanya saya dekat saya punya input ni, gain dia pun sama. Okay, and then saya akan adjust mic yang selalunya yang akan problem dekat yang belah kanan ni lah. Bukan yang belah kiri ni lah. Okay. So nanti saya akan adjust. Saya kata bila dia pukul snare tu, kadang-kadang pasal yang belah kiri ni yang lagi dekat dengan snare. Yang belah kanan ni kadang bila dia jauh, so kita nampak level tu dia sengit kan. So saya akan adjust sampai saya dapat bila dia hit snare, level dia sama. Okay. Okay, lagi satu overhead ni kalau boleh biar pakai mic yang dua-dua sama lah. Pasal kadang-kadang ada saya nampak yang rekod overhead pakai satu mic lain kan. Kalau nak pakai mic lain boleh. Kadang-kadang ada saya tengok rekod overhead dia pakai 3 mic. So maknanya yang dua tu kena mic yang sama. So yang lagi satu tu baru kita pakai mic yang lain. Okay. So bila kita pakai mic yang lain-lain ni, so kita akan dapat karakter yang lain-lain. Nanti sebelah ada bunyi lain, lagi sebelah lagi pula bunyi lain pula kan. Okay, saya elok-eloknya lah pakai dua mikrofon yang sama. Okay, and then dekat kita punya input pun kena gain yang sama, and then baru adjust. Okay, so kita dengar saya punya overhead pula. Okay, kalau tengok saya punya level overhead pun saya tak rekod tinggi. Okay, pasal kadang-kadang saya dapat bila saya nak mix lagu, kadang yang rekod live drum ni, kadang saya tengok overhead punya level tinggi, hi-hat tinggi. Okay, so dia itu yang saya gunakan teknik yang macam sekarang ni. So saya punya DAW semua fader kosong, saya akan adjust saya punya input daripada saya punya mixer lah. Daripada situ saya akan dengar saya punya balance drum tu. Okay, bisa kata kalau saya rasa macam overhead tu terlampau kuat sangat, saya akan turun dekat saya punya input. Okay, so tu overhead. Okay, and then overhead ni pun saya akan check saya punya polarity ataupun phase cancellation. Okay, salah satu pada mic tu saya akan tekan button polarity tu, saya tengok saya ada phase cancellation atau tak. So kalau tak ada, biarkan. Okay, so next one is ambience mic. Okay, kita check ambience mic punya EQ. So ambience mic ni saya roll off kat 100Hz. Itu je, memang flat. So straight forward. Okay, kita dengar ambience mic.
Okay, macam room mic ni memang saya rekod position dia memang betul-betul dalam 6-7 kaki depan drum tu ataupun lebih, depends, tengok apa yang saya nak try capture. Okay, so daripada ambience mic ni pun memang saya nak balance. Bila masa mixing nanti saya akan balance dia, just nak dapatkan that room punya sound tu. Dia tak banyak sangat dalam mix tu, just ada sikit kan. So dia membantu, kadang dia membantu dekat kick, membantu kat snare punya sound. Okay, so itu guna dia ambience mic tu lah. Okay, okay, sekarang ni kita dengar overall drum ni. Okay, korang dengar tak? So, bila overhead mic tu, kalau position dia betul, so kita tak payah mic taruh lagi satu mic untuk right kan. So, just nice balance antara semua simbol, okay. So, position overhead mic tu kena, kedudukan dia kena betul lah. Okay. Okay, so saya harap video ni dapat membantu korang bila untuk buat real drum recording lah. Okay. So, sekian saja untuk video kali ini. Okay, Assalamualaikum. Bye.